जय जगन्नाथ वेलकम टू सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स तुम कि भाभी तुम माइंड को कभी क्वेश्चन आसी सब जिनसर दरदाम कहीं बढ़ुची व्हाई प्राइसेस इंक्रीजेस तुमको जहाँ दरकार तुम जहाँ चाहूच सब किसी तुम कौन किणी पारुन फॉर एग्जांपल तुमको आईफोन दरकार कि तुम बुलवाक जावाक चाहूच तुमको तुम पसंद ड्रेस दरकार तो तुम कहीं किणी पारुन व्हाई कांट वी बाय एवरीथिंग वी वांट why some people are rich and others are poor କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଧନୀ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି all these questions related to economics so today we will understand what is economics why we study economics and how economics is related to our day to day life our daily life and our real life. Let's understand with a simple real life example. Suppose we have 500 rupees. तम पाखरे 500 टंका अछि. What will you do? तमे से 500 टका रे कौन करिबो? गोटे बही किनिबो ना गोटे ड्रेस किनिबो ना से 500 टंका रे तमे फिल्म देखिबाकू जिबाकू पसंद करिबो. But you can't do all three, so you must choice. तमे 500 टंका रे सब जिंस करि पारिबने काहेकि ना 500 टंका लिमिटेड रिसोर्सेस किंतु तम पाखरे ऑप्शन बहुत सारा अछि तो तुमको चूज करबाकू पड़िबो तुमको तम प्रायोरिटी डिसाइड करबाकू पड़िबो तम पे कोडा इंपोर्टेंट आ तमे कोन करबाकू चाहूचो so for this example you can understand that economics is the study of choice. What is economics? Economics is the study of choice. Study of choice माने कौन? Economics study करूची चॉइस को तमे कौन कौन चाहूच तमे ऑप्शन भितर कोडा चूज करिबो कोडा तम पे ठीक तमे कोडा को प्रिफर करिबो सेटा सो इकोनॉमिक्स एक्चुअली टेल अस हाउ पीपल मेक चॉइसेस मनीष माने केमिति चॉइस करूचंती केमिति डिसीजन नउचंती सेटा इकोनॉमिक्स कहूची इकोनॉमिक्स एक्चुअली टेल अस हाउ पीपल मेक्स चॉइसेस इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस माने कौन आम समस्त जाने ह्यूमन आर्ट्स वंस आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड सो वी मस्ट चॉइस दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस इकोनॉमिक्स द्वारा ही आम जानी परिबा कोडा ठीक कोडा को डिसीजन नेले आम पई प्रॉफिटेबल हबो कोडा आम पई सुटेबल सो इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग choices and this is what economics studies. So what is economics? Economic is the study of how people use limited resources to satisfy unlimited wants. Economics आमको सिखाए आमको जणे केमिते मनीष माने निजर अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करबा पई लिमिटेड रिसोर्सेस को उपयुक्त भाबरे यूज करंती सपोज तुम पाखे 5 टंका अच्छे तुमर आगु को एग्जाम अच्छी तो तुम आउ आगु को दशहरा पूजा भी अच्छी तो तुमको डिसाइड करने को पड़ो तुमको ड्रेस किणवार अच्छी ना तुमको से 500 टंकार बुक किणवार अच्छी ओबियसली तुमको बुक ही किणवार अच्छी कहीं बुक किणिले तुम भलसे पाठ पढ़ एग्जाम रे भल लिखिपार तो ए ज्ञान तुमको किए देला ना इकोनॉमिक्स देला जदि तुम नॉर्मल मनीष ही था तुम कही था बहीर ही कौन अच्छी पाठ कौन पढ़ी मु जाऊँगी ड्रेस किनिकी स्टाइल मारिबी के एंजॉय करी फोटो उठेबी किंतु इकोनॉमिक्स पढ़िला आमे जानि परबा जे कोटा ठीक कोटा भूल और आमे ठीक डिसीजन नहीं परबा सो इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस इकोनॉमिक्स हेल्प करूचे हमको ठीक डिसीजन नेबारे तो नेक्स्ट आमे देखिबा लिमिटेड रिसोर्सेस कौन अनलिमिटेड रिसोर्सेस कौन अनलिमिटेड वांट्स कौन मनी इज लिमिटेड पैसा लिमिटेड ही अच्छी तुम पाखे तो अगणित असीमित पैसा ना ना टाइम इज लिमिटेड ओबियसली टाइम लिमिटेड ही अच्छी टाइम तो अनलिमिटेड ना ना तुम पाखे दिन में 24 घंटा ही अच्छे 24 घंटा के दिन में 36 घंटा हो पारे सो टाइम इज लिमिटेड रिसोर्सेस आर लाइक लैंड एंड फूड आर आल्सो लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड so you have to make decision choosing between
Different option with limited resources is called an economic decision. What is economic decision? Choosing between different option with limited resources like an economic decision. Same example, 5 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ବହି କିଣିବ ନା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସିସନ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯାହା କରୁଛେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। So definition by Robbins ହେଉଛି economics studies human behavior as relationship between unlimited wants and scarce resources that have alternative uses. Alternative uses ମାନେ କ'ଣ? ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ବହି ବି କିଣିପାରିବ, ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଣିପାରିବ, ତମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ 500 ଟଙ୍କାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୟୁଜେସ୍ ତ ଅଛି ନା। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ କହୁଛି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରେ। ତମେ ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରେ। ତ ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ସ୍କାର୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୟୁଜେସ୍, ସ୍କାର୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୟୁଜେସ୍ ହେଉଛି ବାଇ ଏ ବୁକ୍, ବାଇ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ ବୁକ୍ ଏ ମୁଭି ଟିକେଟ୍ରେ ତମେ ନିଜର ୱାଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିବ। ତମର ତ 3ଟା ଯାକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ହିଁ କରିପାରିବ। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଯେ ତମେ କ'ଣ କରିବ। ସୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭିୟର ଏଜ୍ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାର୍ସ ରିସୋର୍ସେସ୍ that have alternative uses. Economics is everywhere. ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଚାରି ପାଖରେ ଅଛି, ତମ ଚାରି ପାଖରେ ଯାହା ହଉଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ତମେ ବୁଝିଲେ, ତମକୁ ମଜା ଲାଗିଯିବ ଯେ ତମେ ତାରି ପାଖରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୁଝିଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ତମେ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଭ୍ରିଡେ ୱି ମେକ୍ ଚଏସେସ୍ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛେ, ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ ହିଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ସ୍ପେଣ୍ଡ ମନି ଅର୍ ସେଭ୍ ମନି, ତମର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ନା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ୱାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍, ବାଏ ଅର୍ ନଟ୍ ବାଏ ସମଥିଙ୍ଗ, ତମକୁ କିଛି କିଣିବାର ଅଛି ନା କିଣିବାର ନାହିଁ, ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ବି ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସୋ ନାଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଏବେ ଯାଇ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେନି, ତମେ ଜାଣି ବି ଦେଲଣି ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଡିସିସନ୍ ଆର୍ ମେଡ୍, ତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ କେମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବା ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ୁ। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଡିସିସନ୍ ଆର୍ ମେଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ୁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ପଇସାକୁ, ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ସେଭ୍ କରିବା, ସେଭ୍ ମନି କରିବା ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର ନିଡ୍। ଫ୍ୟୁଚରରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଶିଖାଏ। ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ଫ୍ୟୁଚରର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ବି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା, ଶିଖିପାରିବା। ମେକ୍ ବେଟର ଡିସିସନ୍, ଆମେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍, ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଯଦି ଜଣେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଛି ସେ ଜାଣିଛି ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ବହି କିଣିବି ନା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି, ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବି ଅଛି। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବେଟର ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମକୁ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇସ୍ୟୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାରେ, ବୁଝିବାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲ୍ପ କରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ନା ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ବେକାରୀ କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭର୍ଟି ମାନେ ଦାରିଦ୍ରତା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍, ଆମ ଦେଶର, ଆମ ନିଜର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲ୍ପ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଲିସି ବନେଇବାରେ, ହେଲ୍ପସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ପଲିସିସ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସେସ୍,
प्राइस कंट्रोल करिबारे इकोनॉमिक्स हेल्प करे। क्रिएट जॉब इकोनॉमिक्स जॉब क्रिएट करे। रिड्यूस प्रॉपर्टी दारिद्रता से कमाए इकोनॉमिक्स द्वारा ही आमे दारिद्रता कमे परिबा रिड्यूस प्रॉपर्टी। सो आज आमे कोन पढ़िले तारे क्विक रिवीजन कर दिबा। इकोनॉमिक्स माने कोन लिमिटेड रिसोर्सेस प्लस अनलिमिटेड वंस प्लस मेकिंग choices. Economics is the study of limited resources, unlimited ones, and making choices. How we satisfy our unlimited wants with limited resources. This is called economics. We study economics too. आमे economics कौन पे पढ़ुचे? Understand the world. आमो चारे पाखरे जा होचे दुनिया रे कौन होचे ता बुझिया पाई आमे economics पढ़ुचे. Make better decision. बेटर डिसीजन नेबा पाई आमको आमे इकोनॉमिक्स पढ़ुचे। आमको इकोनॉमिक्स एतिक कैपेबल करे जे आमे बेटर डिसीजन नहीं पारिबा। हेल्प सोसाइटी एंड कंट्री ग्रो। इकोनॉमिक्स पढ़िबा द्वारा आमे निजे निजेर ग्रो करि पारिबा। सोसाइटी रो भी ग्रो करि पारिबा काहे के ना आमे सोसाइटी रे ही रहू। आमर जदी ग्रोथ होची तो ए सोसाइटी रो भी इनडायरेक्टली ग्रो हिला। तो सोसाइटी भी पार्ट होची कंट्री रो। तो जदि आमर ग्रोथ होची आमे ग्रो करूची तो इनडायरेक्टली कंट्री भी ग्रो करूची। केमिति जदि आमे भलो पाठ पढ़िले भलो जॉब कले भलो भलो फील्ड रे रहिले तो आमे जो पाठ पढ़िले सपोज आमे पाठ पढ़ी के डॉक्टर हले जदि डॉक्टर हला सेटा तुम निजर भी भलो हैला किंतु तमे सोसाइटी रो भी हेल्प कल चारि लोकंकर सोसाइटी रो जहार देह खराब अछि जा हैला तमे हेल्प कल तांकर चिकित्सा कल तो सोसाइटी रो भी हेल्प हैला कंट्री रो भी ग्रो हैला कमी कंट्री रो नेशनल इनकम जोटा के मैं आगु को मैक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़िबा तो निजर इनकम करछिन बढ़िला किंतु कंट्री रो भी इनकम बढ़िला कंट्री भी ग्रो कला बहुत इंडिया रे डॉक्टर अछंती बाहर को जाय के बाहर देश रे चिकित्सा करंती तो कंट्री रो भी ग्रो हैला। सो एथि हमरो वीडियो सरिला। Thank you for watching. Subscribe to Simplified Economics for more easy learning videos. Thank you. Bye bye. Next video रे देखा बा।